Hello students, welcome to my YouTube channel, खुशी एजुकेशनल चैनल। आज आम पढ़ा व्यंजन संधि स्वर संधि पार्टा आप प्ले लिस्ट देखिपारे। व्यंजन संधि कौन? सच्चरित हेउची शिष्यर श्रेष्ठ भूषण। श्वेतकेन्दु को शिक्षादान करने उद्दालक श्रद्धा प्रकाश करते। यही सब सच्चरित्र सदिच्छा ये सब संधि केमती देख। सचरित सतयुक्त चर, सदिच्छा सतयुक्त इच्छा। शब्द दुईटी यही धारा गठित होती। सचरित त युक्त च अर्थात पूर्वपद सतर शेष वर्ण त व परपदर चरित्रर प्रथम वर्ण च दुईटी व्यंजन वर्णर मिलन घटी। सेहीपरि सदिच्छा त प्लस इ पूर्वपद सतर शेष वर्ण त सहित परपद इच्छार प्रथम वर्ण ईर मिलन घटी। एठारे व्यंजन वर्ण सह स्वर वर्णर मिलन घटी। तेणु संधि व्यंजन संधि क्या कहती ना परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष व्यंजन वर्ण सहित परपदर प्रथम व्यंजन वर्ण बा स्वर वर्णर मिलन को व्यंजन संधि कहती। दिग्युक्त अंतर दिगंत, उद्युक्त जापन उद्यापन ये त सहित जर मिलन, ये क सहित कर। दिग्युक्त गज दिग्गज, उद्युक्त घाटन उद्घाटन, बाग्युक्त ईश बागीश, णियुक्त अंत णिजंत, दिग्युक्त बलय दिग्बलय, जयुक्त रथ जयद्रथ। व्यंजन वर्ण पर स्वर वर्ण वर्गर तृतीय चतुर्थ वर्ण किंबा ज र ल ब ह थिले पूर्वपदर शेष प्रति वर्गर प्रथम वर्ण स्थान रे सेही वर्णर तृतीय वर्ण हुए। तेणु से भाया टाइप देख ये देख दिख क वर्ण कौन अच्छी क ख ग उ। तेणु यहाँ कटा कौन परिणत होगा गरे से तृतीय चतुर्थ वर्ण किंबा ज र ल ब ह थिले पूर्वपदर शेष प्रति वर्गर प्रथम वर्ण स्थान में से वर्गर तृतीय वर्ण हुए। देख प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिणत होती। प्रथम वर्ण किए त अच्छी तेणु त थ दरे आसला क थिले गरे आसला। बागड़ उद्वेग सद्वचन भवदीय सदानंद आदि शब्द गुड़िक गढ़ा जा पार। ये गोटे व्यतिक्रम अच्छे देख जावत युक्त य जावतीय एटा तटा और दरे परिणत होना से व्यतिक्रम लिखाई। जलयुक्त चित्र चलचित्र देख द्वितीय चरे हसई। उत्युक्त चारण उच्चारण, उत्युक्त छेद उच्छेद, विपदयुक्त चय विपचय, तद्युक्त छवि तत्छवि। त बा द परे च बा छ थिले त बा द स्थान रे च हुए। यही च परवर्ती वर्ण सहित युक्त हुए। उत्युक्त जल उज्जवल, जगतयुक्त जननी जगत जननी, विपदयुक्त जनक विपज्जनक, बृहदयुक्त झटिका बृहद झटिका, विपदयुक्त झटिका विपद झटिका। त बा द परे ज बा झ थिले त बा द स्थान रे ज हुए। ए ज परवर्ती वर्ण सहित युक्त हुए। एवं देख केमती होती उद्युक्त जल उज्जवल त सहित जर प्लस कराई ज त जो मिसी पुणी ज है प्लस व बा ज। उद्युक्त डिन उड्डीन, उद्युक्त डिंडिम तद्युक्त डिंडिम तद्डिंडिम। त बा द परे ड थिले त बा द स्थान रे ड हुए। यही ड परवर्ती वर्ण सहित युक्त हुए। उद्युक्त हार उद्धार, तद्युक्त हित तद्धित, उद्युक्त हत उद्धत। ये प्राय भूल करती उद्युक्त हित भी लिख दिखती उद्धित। त बा द पर ह थिले दुहे मिसी द हुंती। उद्युक्त लेख उल्लेख, तद्युक्त लक्षण तल्लक्षण। त बा द परे ल थिले त बा द स्थान रे ल हुए। यही ल परवर्ती ल सहित मिलित हुए।
ଉଯୁକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ, ଉଯୁକ୍ତ ଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ବିପଦଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କା ବିପଦ ଶଙ୍କା। ତ ବା ଦ ପରେ ତାଲବେଶ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଚ ହୁଏ। ଦେଖ ବିପଦଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କା, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଚ ହେଲା ଛଟା, ଓ ସ ସ୍ଥାନରେ ଛ ହୁଏ। ଏହି ଚ ଓ ଛ ମିଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ହୁଅନ୍ତି। ଜଗତଯୁକ୍ତ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଗ୍ଯୁକ୍ତ ମୟ ବାଗ୍ମୟ, ମୃତ୍ଯୁକ୍ତ ମୟ ମୃନ୍ମୟ, ଚିତ୍ଯୁକ୍ତ ମୟ ଚିନ୍ମୟ, ଜଗଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଜଗନ୍ମୋହନ। ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ନ ବା ମ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ହୋଇଥାଏ ତା ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଦେଖ ଚିତ୍ଯୁକ୍ତ ମୟ ଚିନ୍ମୟ। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ନ ବା ମ ଥିଲେ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ନ ବା ମ ଥିଲେ ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ହୋଇଥାଏ ତା ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଚିତ୍ଯୁକ୍ତ ମୟ, ମ ଅଛି ତ ଉପରେ, ତର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଗ କ'ଣ ହେଲା ତ ଥ ଦ ଧ ନ, ଏଠି ନ ଆସିଲା ଆଉ ଏ ମଟା ତଳକୁ ଯାଇଗଲା ଚିନ୍ମୟ। ସଂଯୁକ୍ତ ଚୟ ସଞ୍ଚୟ, ସଂଯୁକ୍ତ ଜୟ ସଞ୍ଜୟ, ସଂଯୁକ୍ତ ବାଦ ସମ୍ବାଦ, ସଂଯୁକ୍ତ ଗ୍ରହ ସଂଗ୍ରହ, ସଂଯୁକ୍ତ ବଳ ସମ୍ବଳ। ମ ପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ବିକଳ୍ପରେ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସଂଯୁକ୍ତ ସାର ସଂସାର, ସଂଯୁକ୍ତ ଶୋଧନ ସଂଶୋଧନ, ସଂଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣ ସଂରକ୍ଷଣ, ସଂଯୁକ୍ତ ହତି ସଂହତି। ମୋ ପରେ ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସାର ହୁଏ। ତୃଯୁକ୍ତ ତ ତୃଷ୍ଟ, ସଯୁକ୍ତ ଥ ଷଷ୍ଠ, ଶିଯୁକ୍ତ ତ ଶିଷ୍ଟ। ସ ପରେ ତ ଥିଲେ ତ ସ୍ଥାନରେ ଟ ବା ଥ ଥିଲେ ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥ ହୁଏ। ତୁଯୁକ୍ତ ତ ତୁଷ୍ଟ, ତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଟ ରହିଲା। ସଯୁକ୍ତ ଥ ଷଷ୍ଠ, ଶିଯୁକ୍ତ ତ ଶିଷ୍ଟ। ସଂଯୁକ୍ତ କୃତି ସଂସ୍କୃତି, ପରିଯୁକ୍ତ କାର ପରିଷ୍କାର, ସଂଯୁକ୍ତ କାର ସଂସ୍କାର। ସଂ ଓ ପରି ଉପସର୍ଗ ପରେ କୃ ଧାତୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ କାର କୃତି କରଣ ପ୍ରଭୃତି ପଦ ଥିଲେ ସ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଗମନ ହୁଏ ଓ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ସ ଦନ୍ତେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଶବ୍ଦବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁଠି ସଂଯୁକ୍ତ କୃତି ସଂସ୍କୃତି, ପରିଯୁକ୍ତ କାର ପରିଷ୍କାର, ସଂଯୁକ୍ତ କାର ସଂସ୍କାର ସର ସବୁ ଆଗମନ ହେଇଛି। ଆପଦଯୁକ୍ତ କାଳ ଆପତ୍କାଳ, ତଦ୍ଯୁକ୍ତ ପର ତତ୍ପର, କ୍ଷିତଯୁକ୍ତ ପିପାସା କ୍ଷିତ୍ ପିପାସା। ଦ ଓ ଧ ପରେ କ ଖ କ ଫ ସ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲେ ଧ ବା ଧ ତରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅନୁଯୁକ୍ତ ଛେଦ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ପରିଯୁକ୍ତ ଛେଦ ପରିଚ୍ଛେଦ, ବିଯୁକ୍ତ ଛେଦ ବିଚ୍ଛେଦ, ଆଯୁକ୍ତ ଛାଦନ ଆଚ୍ଛାଦନ। ଛ ପରେ ଥିଲେ ପୂର୍ବପଦର ଅନ୍ତଃସ୍ଥିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଚର ଆଗମନ ହୁଏ। ଏହି ଚ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛ ମିଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ